உங்களை வாழ்த்துகிறது மிகவும் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் மகிமையாக எண்ணுகிறேன். കഴിഞ്ഞ 18-ലധികം വർഷമായി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കർത്താവ് അയക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരസ്യമായി ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கடந்த 18 ஆண்டுகளாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை ஆமென் இந்தியா தேசத்தின் பல பகுதிகளில் கடந்து போய் உயர்த்தும்படிக்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார். എക്ലീസിയ ഫെലോഷിപ്പ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രി എന്ന നിലയിൽ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും അനേകരെ ക്രിസ്തുവിൽ നയിക്കുവാനും കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. எக்லீசியா பிரேயர் குளோபல் பிரேயர் மினிஸ்ட்ரி என்கிறதான ஆமென் ஸ்தாபனத்தோடு ஆமென் ஸ்தாபனத்தை ஸ்தாபித்து அதன் வழியாக கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை உயர்த்தவும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கவும் கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ശക്തമായ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായും എന്നോടൊപ്പമുള്ള ദൈവദാസന്മാരോടും ചേർന്ന് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. மிக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நல்ல ஆவிக்குரிய தேவ பிரசன்னத்தோடு கூட கர்த்தரை எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற தேவ ஊழியர்களோடும் குடும்பத்தோடும் இணைந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படி ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார். എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്ന വലിയ ദർശനത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ആண்டവരായ യേശു கிறிஸ்துவின் சத்திய சுவிசேஷமாய் நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்தி காண்பிக்க வேண்டும் என்கிற பெரிய ஒரு ஆத்துமதாகத்தோடு நிற்கத்தக்கதாக இந்த நாட்களில் ஆண்டவர் எங்களை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதுக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. கரம் உயர்த்தி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. எல்லாரும் கரம் உயர்த்தி கர்த்தரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്തർ യാവരെയും ആശീർവദിപ്പാറാക. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം, മാർക്ക് എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാമത് അധികാരം 21-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു. 21-வது வசனத்தை வாசிப்போம். சிரேனே ஊரானும் அலெக்சந்தருக்கும் ரூப்புக்கும் தகப்பனாகிய சீமோன் எனப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து அவ்வழியே வருகையில் அவருடைய சிலுவையை சுமக்கும்படி அவனை பலவந்தம் பண்ணினார்கள். എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ മൂടി കർത്തരുടെ സമുഖത്തിൽ നാം ജപിക്കാം. ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ദേശത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, നമ്മുടെ ആണ്ടവർ இந்த ராத்திரி இந்த தேசத்திலே சுவிசேஷத்தின் வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படி ചില പാപികളുടെ പേരും കൂടെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതേണ്ടതിന്, ചില പാപികളുടെ പെയர்கள் கூட ജീവ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുம்படிக்கு, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ചിലരും കൂടെ അറിയേണ്ടതിന്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അൻപை இன்னும் சிலர் கூட அறியும்படிக்கு എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാ ദൈവ പിള്ളകളും ജപിക്കലാമേ. എല്ലാ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്തുതികൾ ഉയരട്ടെ. എല്ലാ ഉദരങ്ങളിലിരുന്ന് കർത്തരെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശക്തമായി ഉയരട്ടെ. ജപം വല്ലമയായി ഉയരട്ടെ. ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. ഒരുവരും അമേദിയായിരിക്ക വേണ്ട. സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വായ്കൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വായ്കളെ തുറന്ന് ജപിക്കണം. യേശുവിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ മഹിമയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങ് വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. സുവിശേഷത്തിന്റെ വല്ലമയാണത് ഇന്ന് രാത്രി ദേശത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ചില മദ്യപാനികൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ചില മദ്യപാന പ്രിയകൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുகிறார்கள். ചില പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ കർത്താവ് അഴിച്ച് വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ചില കുടുംബങ്ങളെ നടത്താൻ പോകുകയാണ്. ചില പാപങ്ങളിൽ കട്ടുകളിൽ നിന്ന് ചില കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് അവിഴ്ത്ത് ഇന്ന് രാത്രി പെരിയ വിടുതലയ്ക്കിനായി രക്ഷിപ്പിക്കിനായി നടത്ത പോകുகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വാസിക്കര എല്ലാവരും വായ്കളെ തിരന്ന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ജപിக்கலாம். സ്തോത്രം. എല്ലാവരും വായ്കൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവരും വായ്കൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവരും വായ്കൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവരും വായ്കൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും വായി തുറന്ന് ദൈവ സമുഖത്തിൽ ജപിക്കും. വായ്കളെ തുറന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി അല്പസമയങ്ങൾ എല്ലാവരും മധുരങ്ങൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ വായ്കളെ തുറന്ന് ദൈവ സമുഖത്തിൽ ജപിക്കും. വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു പെരിയ ദൈവിക മഹിമ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ദേശത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ. വചനത്തിന്റെ ശക്തി ദേശത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ. അധരങ്ങൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാമോ?
അധരങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? വായികളെ തിറന്ന് ജപിക്കലാമാ, വായികളെ തിറന്ന് ദൈവ സമൂഹത്തിൽ ജപിക്കലാമാ. സുവിശേഷത്തിൻ വല്ലമൈ ദേശത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പടിക്ക് നമ്മை താമെ താഴ്ത്തി ഹൃദയത്തിന് ആഴത്തിൽ വായികളെ തിറന്ന് ജപിക്കലാം. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവിച്ചറിയുന്നവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. യേശുവിനുடைய മഹിമயான പ്രസന്നത്തെ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് കർത്തരെ തുതിക്കട്ടെ. ആ ക്രൂശിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. அந்த சிலுவையினுடைய மகிமையான ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இந்த ராத்திரி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். നീ എൻ്റെ സർവവും, നീ എനിക്കുള്ളവൻ, നീ എൻ്റെ സർവവും എല്ലാറ്റിലും, ജീവൻ പേർക്കാ തന്നതിനാ നീ എൻ്റെ സർവവും എല്ലാറ്റിലും. തേനിലും മധുരമാ, തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ. യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ. യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. ആരാധന 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 വൈകൾ തുറന്ന് പാടും. ആരാധന 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 ആരാധന. തുല്യം ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ. തുല്യം ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ. ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാവിൽ ചാരുക. ആരാധന എല്ലാ നാവുകളും തുറന്നു കർത്താവിന് ആരാധന ആരാധന. ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി പാടുക. എല്ലാ നാവും വാഴ്ത്തും സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചെന്നും സ്തുതിച്ചിടുന്നേ. യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ. സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാടേ നീ. ആരാധന ആ കർത്താവിന് ആരാധന അർപ്പിക്കാം. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനേഷ് മാത്രമാണ്.
ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ യേശുവിനെ ഒരുമിച്ച് ആരാധന പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ പുത്രനെ ഉയർത്തുന്നു, തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം, ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവെഴുത്തുകൾ അത് ആത്മാവിനാൽ തന്നെ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടേണ്ടതിന് ക്രൂശിൻ്റെ പിറകിൽ മറയുന്നു. ദൈവവചന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വിരോധമായി അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലത്തിൽ ചിറകു വിടർത്തി വ്യാപരിക്കുന്ന സകല അശുദ്ധ ആവികളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധിച്ചു മാറ്റുന്നു. കൃപ പകരും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാമോ? കരം ഉയർത്തി കർത്താവെ തുതിക്കലാമോ? ശക്തിയോടെ, സത്യமாக, സന്തോഷത്തോടെ, സന്തോഷமாக, അഭിഷേകത്തോടെ, അഭിഷേകത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കും. கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நேராக உங்கள் சிந்தையை திருப்பலாம். ലോക ചരിത്രത്തിലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. உலக சரித்திரத்திலே மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஒரு புஸ்தகம் தான் பரிசுத்த வேதாகமம். 66 മാർബിൾ ഫലകങ്ങളാൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു കൊട്ടാരത്തോട് ബൈബിളിനെ ഉപമിച്ചാൽ 66 விதமான ஆமென் ஸ்தோத்திரம், ஆமென் ஸ்தோத்திரம் பொருட்களால் கட்டி உயர்த்தப்பட்டதான ஒரு அரண்மனையோடு கூட அதை நிகராக்கி பேசப்படுகிறது. ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ 66 മുറികൾ അത്യന്തം വിസ്മയാവഹമായ കാഴ്ചകളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. இந்த அரண்மனைக்குள்ளாக 66 அறைகள் மிக தெளிவாய் அழகானதாக ரூபாந்தரப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் நாம் அதை சற்று கவனிக்க முடியும். ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മുറിയായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്ന സ്വീകരണ മുറിയാണ്. ஆமென். இந்த அரண்மனைக்குள்ளே முதலாவது அறையாக நாம் பார்க்கிறது, ஆமென், ஆதியாகம புஸ்தகம் என்கிறதான அந்த அறைக்குள்ளே சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவருடைய படைப்புகளினால் நிரப்பப்பட்ட தெய்வீக மகிமையான காரியங்களையும் அங்கே வரவேற்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். രണ്ടാമത്തെ മുറിയായ പുറപ്പാട് പുസ്തകം നിയമനിർമ്മാണ മുറിയാണ്. இரண்டாவது ஆமென் அறையாயிருக்கிறதான யாத்ராகம புஸ்தகம் அது சட்டங்களும் ஒழுங்குகளும் கொண்டு நிரப்பப்பட்ட புஸ்தகமாய் இருக்கிறது. ലേവ്യ പുസ്തകം ആരാധനയുടെ മുറിയാണ്. லேவியராகம புஸ்தகம் அது ஆராதிக்கிற ஒரு அறையாயிருக்கிறது. സംഖ്യാ പുസ്തകം സംഭരണശാലയാണ്. ஆமென். எண்ணாகம புஸ்தகம் ஆமென் சேர்த்து வைக்கிற ஒரு சாலையாக காணப்படுகிறது. ആവർത്തന പുസ്തകം കോടതി മുറിയാണ്. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். உபாகம புஸ்தகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு சமமாய் இருக்கிறது. യോശുവ മുതൽ എസ്തേർ വരെയുള്ള 12 പുസ്തകങ്ങൾ ചരിത്രരേഖകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയാണ്. யோசுவா முதல் எஸ்தர் வரையிலும் உள்ள 12 புஸ்தகங்கள் சரித்திரங்களினால் எழுதப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறதான ஆமென் ஸ்தோத்திரம் அறைகளாக காணப்படுகிறது. യോബിന്റെ പുസ്തകം തത്വജ്ഞാനികളുടെ സമ്മേളന മുറിയാണ്. யோபுடைய புஸ்தகமானது ஆமென் பல விஞ்ஞானிகளுடையதான ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஒரு நல்ல அறையாய் காணப்படுகிறது. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സപ്തസ്വരങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ സംഗീതധാര ഒഴുകുന്ന സംഗീതമുറിയാണ്. ஆமென். சங்கீதங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆமென் ஸ்தோத்திரம் மிக அழகாக ஆமென் எல்லாராலும் கவர்ச்சிகரமாய் கவர்ந்து கொள்ளப்படுகிறதான இனிமையான சங்கீத பாடல்களால் நிறைந்த ஒரு ஆராதனை அறையாய் காணப்படுகிறது. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പഠനത്തിനുള്ള മുറിയാണ്, പഠനമുറിയാണ്. நீதிமொழிகள் ஆமென் படிப்பதற்கான ஆமென் கல்வி சாலைக்கு சமமாக அது காணப்படுகிறது. സഭാപ്രസംഗി ഈടുറ്റ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗമുറിയാണ്.
ஆமென். பிரசங்கியின் புஸ்தகம் என்று சொல்லுகிறது. ஆமென். மிக அழகான நேர்த்தியான பிரசங்கங்களை கொண்டு அடக்கப்பட்டிருந்தான ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஒரு பிரசங்க அறையாக அது காணப்படுகிறது. உத்தம கீதம் ராஜாவின் மணியறைയാണ്. உன்னத பாட்டு ராஜாதி ராஜாவுடைய மன அறையாய் காணப்படுகிறது. യെശയ്യാവ് മുതൽ മലാക്കി വരെയുള്ള 17 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രവാചക സദസ്സാണ്. ஆமென். ஏசாயா முதல் மல்கியா வரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிற 17 புஸ்தகங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுடையதான மகிமையான அறையாய் காணப்படுகிறது. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ 4 സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടുന്ന മുറിയാണ്. ஆமென். புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் கடந்து வரும் பொழுது மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் ஆகிய சுவிசேஷங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முக பிரசன்னத்தை பல நிலைகளில் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறதை காட்டுகிறது. அப்போஸ்தல பிரவர்த்திகள் பவர் ஸ்டேஷனாണ്. ஆமென். அப்போஸ்தல நடபடிகள் அது ஒரு பவர் ஸ்டேஷனாக காணப்படுகிறது. റോമർ മുതൽ യൂദാ വരെയുള്ള 21 ലേഖനങ്ങൾ പുതിയ നിയമസഭയുടെ നിയമാവലികൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയാണ്. ரோமர் முதல் யூதா வரையும் உள்ள 21 புஸ்தகங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தின் சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டதிட்ட உபதேசங்களை வைத்து பாதுகாக்கக்கூடிய அறையாய் காணப்படுகிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്ന മുറിയാണ്. ஆமென். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்பது ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவுமாய் இருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிங்காசனம் விட்டிருக்கிற அறையாய் காணப்படுகிறது. ഈ പുസ്തകം ഈ തലമുറയിൽ ചുമക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த புஸ்தகத்தை இந்த சந்ததிகள் நடுவிலே சுமப்பதற்கு பாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டு யாவரையும் நினைத்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പൂജിക്കാനുള്ള വിഗ്രഹമല്ല, ഇത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ആയുധമാണ്. பரிசுத்த வேதம் என்று சொல்லக்கூடியது பூசை பண்ணி ஏதோ ஒரு மூலையில் வைக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் அல்ல. இது கரங்களில் எடுத்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு ஆயுதமாயிருக்கிறது. ഇത് ജീവനുള്ള വചനമാണ്. இது ஜீவனுள்ள வசனமாயிருக்கிறது. ഇത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ്. இது உயிர் கொடுக்கிற ഇത് வசனமாயிருக்கிறது. സൗഖ്യമാക്കുന്ന വചനമാണ്. இது குணமாக்குகிற ഈ வசனமாயிருக்கிறது. പുസ്തകം കരത്തിലുള്ളവർ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. இந்த புஸ்தகம் கரத்தில் இருக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி புஸ்தகத்தை எடுத்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். പുസ്തകം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. இந்த ராத்திரி புஸ்தகத்தை உயர்த்தி கொண்டு கர்த்தரை துதிப்போம். ഇതിനെ ഉയർത്തിയാൽ ഇത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. இதை நீங்கள் உயர்த்துவீர்களானால் இது உங்களை உயர்த்தும். ഇതെടുത്തവരാരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല. இதை இன்று வரை எடுத்த ஒருவர் கூட அழிந்து போகவில்லை. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഈ തലമുറയിൽ പ്രസംഗിക്കാനും അനുസരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും കൃപ ലഭിച്ചവർ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. கர்த்தருடைய வசனத்தை இந்த சந்ததிகளுக்குள்ளே அதற்கு கீழ்ப்படியவும் அதை வாசிக்கவும் கேட்கவும் அதன்படி நடக்கவும் கிருபை பெற்றிருக்கிறவர்கள் ஒருமித்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ഈ പുസ്തകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്തു വന്നെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. இந்த புஸ்தகத்தை அழித்து போடும்படி அநேகர் இந்த பூமியிலே பல நிலைகளில் இதற்கு விரோதமாய் கடந்து வந்திருந்தார்கள் என்றாலும் இன்றைக்கும் இந்த பரிசுத்த வேத புஸ்தகம் ஆமென் உறுதியாய் நிலை நிற்கிறது. ഇത് കെട്ടുകഥയോ കിഴവിക്കഥയോ ഐതിഹ്യമോ അല്ല. ഇത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനമാണ്. ஆமென். இது ஒரு கட்டுக்கதையோ கிளவி பேச்சோ அல்லது ஆமென் மனுஷர்களால் புறப்படப்பட்டதான ஏதோ ஒரு சாஸ்திரங்களோ அல்ல. இது கர்த்தருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளும் வசனங்களுமாய் இருக்கிறது. നമുക്ക് പലർക്കും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയത്തില്ല. நம்மில் பலருக்கும் இந்த பரிசுத்த வேதத்தினுடைய மகிமை என்னதென்று தெரியாது. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. நம்முடைய வீடுகளில் கடந்து போய் பரிசுத்த வேதாகமம் இருக்கிற இடத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது சில நேரத்தில் நமக்கே ரொம்ப வருத்தமாய் இருக்கும். ചിലരെ രാത്രിയിൽ പേടിക്കാതിരിക്കാൻ തലയണയായിട്ട് ബൈബിൾ വെക്കുന്നവരുണ്ട്. இன்னும் சிலர் ராத்திரி வேளையிலே படுத்துறங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பயம் வராமல் இருக்கும்படி தலையணைக்கு சமமாய் பரிசுத்த வேதத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்.
ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തലയണയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിരിക്കയാൽ ഇത് നീ വായിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹമായി വ്യാപരിക്കുന്നത്. இந்த ராத்திரி பரிசுத்த வேதாகமம் என்பது இந்த வசனங்கள் தலையணையாக பாதுகாக்க வேண்டியதல்ல. இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கவும் தியானிக்கவும் கீழ்ப்படியவும் செய்வாயானால் அது உன் வாழ்க்கையில் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் மாறும். ചില ആളുകളുടെ ബൈബിൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ പേജുകൾ ഇളകി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. சிலருடைய கரங்களில் இருக்கிற பரிசுத்த வேதத்தை எடுத்து பார்ப்போமானால் அதில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு பேப்பர்களும் ஆமென் கிழிந்து தனித்தனியாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ യോഗത്തിന് പ്രസംഗിച്ചപ്പം പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഉൽപ്പത്തിയിലെ വാക്യം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഇരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിനകത്താണ്. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். சமீபத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்கு கடந்து போய் ஆமென் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆதியாகம புத்தகத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்க சொன்னேன். ஆமென் ஸ்தோத்திரம். எடுத்தவர் வாசிக்கிறது அது புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து எடுக்கிறார். ഈ പുസ്തകത്തെ അതിന് യോഗ്യമായ നിലകളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം. இந்த பரிசுத்த வேதத்தை அதற்கு தகுதியான நிலையிலே அதை சுமந்து கொண்டு நடப்பதற்கு நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க ഈ வேண்டும். ശാസ്ത്ര യുഗത്തിലും പ്രസംഗിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മാത്രമാണ്. இந்த சரித்திர உலகத்தில் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஏதாகிலும் பிரசங்கிப்பதற்கு ஆகும் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு புஸ்தகம் அது பரிசுத்த வேதம் மட்டுமே. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு புரிகிறதா? നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണോ? நீங்கள் இதை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லது பயந்து போய் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களா? നമുക്ക് ദാവീദിന്റെ കല്ലും മോശയുടെ വടിയും ഏലിയാവിന്റെ കാക്കയും ഒക്കെ പറയുമ്പോ കേൾക്കാനാ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. ஆமென். நமக்கு தாவீதினுடைய கல்லும் ஆமென் எலியாவுடைய கோலும் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் எலியாவினுடையதான காகமும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொல்லிதான் நமக்கு விருப்பம். ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் இந்த ராத்திரி வேளை நாம் புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடப்பது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ മേളച്ചന്തയടിയിൽ പുറത്തുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ, ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാണ്. இதெல்லாம் நமக்கு புரியும். ஆனால் மேலச்சந்தையடியிலே வெளியிலிருந்து கேட்கிற அநேக தேவ பிள்ளைகள், அன்பு சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஆமென் இதற்குள்ள எழுதப்பட்ட சத்தியவேதத்தின் வார்த்தைகள் என்ன என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇന്ന് പകലിൽ വളരെ ശക്തമായ അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആധികാരികമായി കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த பகல் வேளையை நாம் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்துக்குள்ளாக நிரப்பப்பட்டு தெய்வீக மகிமையான விடுதலையின் ஆவியானுடைய வல்லமையை உணர்ந்தோம். அதை அறிந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். இந்த ராத்திரி வேளை கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். മനുഷ്യർ കാളവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആകാശ കോളനിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര യുഗത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. ஆமென். மனுஷ உலகத்திலிருந்து இதோ வான மண்டலத்தில் உள்ள வருது ஆமென் ஸ்தோத்திரம் நியாயவிதிக்கு நேராக கடந்து போயிருக்கிற ஒரு சாஸ்திரமா நிறைந்த ஒரு ஆமென் ஸ்தோத்திரம் யுகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ഏറുമാടങ്ങളിൽ താമസിച്ചവർ ചൊവ്വായിലും ചന്ദ്രനിലും ചെന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. சின்ன குடிசைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் இன்றைக்கு செவ்வாயிலும் சந்திரமண்டலத்திலும் கடந்து போய் வாசிக்கக்கூடியதான ஒரு കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വന്നുവിട്ടോം. 2000-ൽ പരം കൊല്ലങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഈ പഴഞ്ചൻ പുസ്തകം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ എന്ന് പലരും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. 2000 வருஷங்கள் கடந்து சென்று அனுபவம் வாய்ந்த இந்த புஸ்தகத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கிறபடியினாலே ஏதாகிலும் பிரயோஜனம் உண்டோ என்று சொல்லி சிலர் கேட்கிறார்கள். ഈ രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടും ആവേശത്തോടും പരസ്യമായി ഈ പുസ്തകം പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്തുവാന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் மிகுந்த ஆமென் சந்தோஷத்தோடும் மனமகிழ்ச்சியோடும் ஆமென் இந்த புஸ்தகத்தை பிரசங்கிப்பதற்கான காரணத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് തൂലികയിലൂടെ ബീജാഭാവം കൊടുത്ത വോൾട്ടയർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ പരസ്യമായി കത്തിച്ചു. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். பிரெஞ்சு போராட்டத்திலே ஆமென் புரட்சி நடந்த பொழுது வாம்டேர் என்கிற ஒரு மனுஷன் ஆயிரக்கணக்கான பரிசுத்த வேதத்தின் ஆமென் கோப்பிகளை அவர் வற்றி தீயிலிட்டு எரித்தார். ബൈബിൾ കത്തിച്ച ചാരത്തിന്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചു, ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതാ ചാരമായി കിടക്കുന്നു, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇതാ ചാരമായി കിടക്കുന്നു. ഇനി ഒരു 100 കൊല്ലം കഴിയുമ്പം ബൈബിളിന്റെ ഒറ്റ കോപ്പി പോലും
പോലും ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ஆமென். பரிசுத்த வேதத்தை ஆமென் அக்கினியிலே சுட்டெரித்த பிற்பாடு அந்த சாம்பலின் மேல் எரிந்து அவர் எழுதி வைத்தார், இதோ கிறிஸ்தவர்களுடைய பரிசுத்த வேதம் அது சுட்டெரிக்கப்பட்டு விட்டது, இனி ஒரு 100 ஆண்டுகள் கடந்து செல்லுமானால் அதனுடைய ஒரு காப்பி கூட கிடைக்காது என்று சொன்னார். ബൈബിളിനെയും ബൈബിൾ വിശ്വാസത്തെയും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ലോകത്തോട് അട്ടഹസിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വോൾട്ടയർ ഇത് പറഞ്ഞ് 12ാമത്തെ വർഷം ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. வேதத்தையும் கிறிஸ்தவர்களையும் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் இதோடு முடிந்து போனது என்று சொல்லி உலகத்தோடு ஆமென் சவால் விட்டு சொன்ன வோல்டேயர் சுமார் 12 ஆண்டுகளில் இந்த உலகத்தை விட்டு விடைபெற்று சென்றார். പക്ഷേ 2025ലും ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் 2025ലും நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். വോൾട്ടയർ മരിച്ചെങ്കിലും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. வோல்டேயர் மரித்து போனாலும் பரிசுத்த வேதம் இன்றைக்கும் பூமியிலே நிலை நிற்கிறது. നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും മത തീവ്രവാദ ശക്തികളും ഈ പുസ്തകത്തെയും ഈ പുസ്തകം ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ കാലഘട്ടങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു വന്നെങ്കിലും ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നു. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். புத்திமான்களும் ஞானிகளும் பல விதத்தில் உள்ள தெய்வத்தை தள்ளி ஆமென் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களுமான பலரும் இந்த நாட்களில் ஆமென் இந்த வேதம் இல்லை என்று சொல்லி, கிறிஸ்தவம் இல்லை என்று சொல்லி, கிறிஸ்து இல்லை என்று சொல்லி எதிர்மறையாய் பேசினாலும் அவர்களுக்கு முன்பாக இந்த வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது, ஜீவனுள்ள தேவன் இருக்கிறது என்று நிரூபித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. നശീകരണ പദ്ധതികളെ അതിജീവിച്ച പുസ്തകമാണ്. ஆமென். இந்த புத்தகம் அழிக்க தேடினவர்களின் நடுவில் அவைகளை எல்லாம் கடந்து இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிற ஒரு புத்தகம். ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കരത്തിൽ ഉയർത്തി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആരേലും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് ഇതിനെ പിടിച്ചു വാങ്ങി പരസ്യമായി കത്തിച്ചാൽ ഈ പുസ്തകം നശിക്കത്തില്ല. ஆமென். நான் இதை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது யாராயினும் ஒருவர் இங்கே கடந்து வந்து இந்த பரிசுத்த வேத புத்தகத்தை என் கையில் இருந்து வாங்கி அதை நெருப்பிலே பற்ற வைத்து எரித்து விட்டாலும் இந்த புத்தகம் அழிந்து போகாது. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രിന്റ് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. இதனுடைய ஒரிஜினல் பிரிண்ட் என்பது அது பரலோகத்தில் இருக்கிறது. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോപ്പിയാണ് ട്രൂ കോപ്പി സ്വർഗത്തിലാണ്. ஆமென். நம்முடைய கரங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற காப்பி மட்டும்தான் அதனுடைய ஒரிஜினல் காப்பி பரலோகத்தில் இருக்கிறது. യഹോവേ നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. ஆண்டவரே உம்முடைய வசனம் எப்பொழுதும் பரலோகத்தில் நிரந்தரமாயிருக்கிறது. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. நம்முடைய கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். സമയങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് சில நிமிடங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்துடைய வல்லமை அனுபவித்துக் கொண்டு ദൈവ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. கர்த்தருடைய வசனத்தின் வல்லமையை அனுபவிக்கிறவர்கள் இந்த ராத்திரி ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தட்டும். ഇതിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. யாரும் இதை அழித்து போட முடியாது. വോൾട്ടയർ നശിച്ചു, പക്ഷെ ബൈബിൾ നശിച്ചില്ല. வோல்டேயர் அழிந்து போனார், ஆனால் வேதம் அழிக்கப்படவில்லை. ഈ ബൈബിൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. இந்த பரிசுத்த வேதம் இன்றைக்கும் நிலை நிற்கிறது. കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. காரணம் இதற்கு பின்னாக கிரியை செய்யக்கூடியது பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை. ഈ വചനം എവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த வசனங்கள் எங்கே பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் மாற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது. ദൈവ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നവനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு மாற்றம் இல்லாவிட்டாலும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறவனுடைய வாழ்க்கையை அது மாற்றி மறிக்கிறதா இருக்கிறது. ദൈവ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നവനെ മാറ്റിമറിക്കും. ஆமென். கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு மாற்றம் இல்லாவிட்டாலும் இதன் வார்த்தைகளை கேட்கிறவனுக்குள்ளே மாற்றத்தை கொண்டு வரும். ദൈവ വചനത്തിന് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല. கர்த்தருடைய வசனத்தினால் மாற்ற முடியாத எந்த ஒரு காரியமும் இந்த பூமியில் இல்லை. ദൈവ വചനത്തിന് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. கர்த்தருடைய வசனத்தினால் மாற்ற முடியாத ஒரு காரியமும் இந்த ഈ பூமியில் இல்லை. ആറാമത് രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾ ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ വിടുതലുകൾ ദേശത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த ஆறாவது ராத்திரியிலும் நாங்கள் இந்த வசனத்தை பிரசங்கிக்கும் பொழுது வல்லமையான விடுதலை தேசத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. விசுவாசமுள்ள தேவ பிள்ளைகள் கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். അല്പസമയങ്ങൾ അഭിഷേകത്തോടെ சில நிமிடங்கள் வாய்களை திறந்து கர்த்தரை அபிஷேகத்தில் ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വചനത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ஆமென். இங்கே கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த மண்டலங்களில் கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படட்டும். ஹalleluya ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. இந்த வசனம் தான் இந்த ராத்திரியில் நாங்கள் இங்கே பிரசங்கிக்கிறோம். നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടാണോ യോഗത്തിന് വന്നത്? நீங்கள் எல்லாரும் இந்த பரிசுத்த வேதத்தை கொண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறீர்களா? നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കരത്തിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടോ? உங்கள் எல்லாருடைய கரத்தில் இந்த புத்தகம் இருக்கிறதா?
ഈ പുസ്തകം പരസ്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമ്മൾ അഭിമാനമുള്ളവരാകണം. இந்த பரிசுத்த வேதத்தை வெளிப்படையாக சுமந்து நடப்பதற்கு நாம் பாத்திரவான்கள், பாக்கியவான்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ വചനത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த வசனத்திற்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ തിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வசனத்தின் முக்கியமான சிந்தைக்கு நேராக சிந்தையை திருப்புகிறேன். മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യമാണല്ലോ നമ്മൾ വായിച്ചത്. மார்க்கு சுவிசேஷம் 15வது அதிகாரம் 21வது வசனம் அல்லவோ நான் வாசித்து கேட்டது. അലക്സാണ്ടറിന്റെയും രൂഫോസിന്റെയും അപ്പനായി വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ശീമോനെ യേശുവിന്റെ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. அலெக்சாந்தருக்கும் ரூபுக்கும் தகப்பனாகிய சீமோன் என்னப்பட்ட ஒருவன் ஆமென் வயலிலிருந்து வரும் பொழுது அவனை சிலுவையை சுமக்கும்படி ஆமென் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். ഉത്തര ആഫ്രിക്കയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു കുറേന. ஆமென். உத்தர ஆப்பிரிக்காவிலே ஆமென் நல்ல ஆமென் ஸ்தோத்திரம் பிரயோஜனம் கொடுக்கிற பலமுள்ளதான ஒரு இடமாய் இருந்தது குரேனா. ഈന്തപ്പഴം, ആട്ടുരോമം തുടങ്ങിയുള്ളവയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ഈ പട്ടണം അന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. பேரிச்சப்பழமும் அதே போல ஆட்டு ரோமங்களுக்கும் பிரசித்தி பெற்று சரித்திரத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு இடம்தான் சிரேனா என்று சொல்லப்படுகிறது. കാലങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ യെരുശലേമിൽ നിന്നും ചിതറിപ്പോയ യഹൂദന്മാരിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചെന്ന് കുടിപ്പാർത്തിരുന്ന ഒരു യഹൂദ കോളനിയായിരുന്നു കുറേന. காலகட்டங்கள் கடந்த போது ஆமென் சிதறி போன யூதர்கள் கடந்து போய் தங்கள் வாழ்க்கையிலே குடியேறின ஆமென் ஒரு காலனியாக இருந்தது இந்த സിറേന. യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച്, നിയമം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ താമസിക്കുന്ന യഹൂദനാണേലും പെസഹ പെരുന്നാളും പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാളും കൂടാര പെരുന്നാളും നടക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും അവർ യെരുശലേമിൽ വന്നിരിക്കണം. யூத சட்டத்தின்படி ஒழுங்கின்படியும் ஆமென் எருசலேமிலிருந்து கடந்து போய் சிதறப்பட்டு ஆமென் பல இடங்களில் இருக்கிற யூதர்கள் பஸ்கா பண்டிகையிலும் கூடார பண்டிகையிலும் ஆசரிக்கிற பண்டிகைகளில் எல்லாம் அவர்கள் எருசலேமில் வந்து ஒன்றாய் கூட வேண்டும். അങ്ങനെ 1500 കിലോമീറ്റർ കടൽ മാർഗവും കരവഴിയും യാത്ര ചെയ്ത് യെരുശലേമിൽ വന്ന കുറേനക്കാരനായ ശിമോൻ அப்படி சுமார் 1500 கிலோமீட்டர் தூரம் கடல் வழியாகவும் கரை வழியாகவும் பிரயாணப்பட்டு எருசலேமுக்கு கடந்து வந்த சிரேனே ஊரானாகிய சீமோன் പാലസ്തീനിൽ തനിക്കുള്ള വയലിൽ ചെന്നിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, பாலஸ்தீனில் தனக்கிருந்த வயலில் கடந்து போய் வேலை செய்துவிட்டு திரும்பி வரும்போது താൻ കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരു മനുഷ്യനെ റോമൻ പടയാളികൾ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ച് ഒരു മരക്കുരിശ് ചുമപ്പിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. அவன் பார்க்கிற காட்சியானது இதோ ஒரு மனிதனை ஆமென் ரோமா போர் சேவகர்கள் சாட்டைவாரினாலே அடித்து அவரை சிலுவையை சுமக்க வைத்து கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறான். വീണും എഴുന്നേറ്റും വേച്ചും വിറച്ചും യേശു കർത്താവ് ആ മരക്കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ, ஆமென் விழுந்தும் எழுந்திருந்தும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நடுங்கியும் திகைத்தும் ஆமென் விழுகிறவராக அப்படி இயேசு சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வரும்போது കുറേനക്കാരനായ ശീമോനെ കണ്ടപ്പോൾ റോമൻ പടയാളികൾ പറഞ്ഞു, ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ കുരിശ് നീ ചുമക്കണം. சிரேனே ஊரானாகிய சீமோனை பார்த்த பொழுது ரோமா போர் சேவகர்கள் சொன்னார்கள், இனி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நீ இந்த சிலுவையை சுமக்க வேண்டும். പക്ഷേ ഈ കുറേനക്കാരനായ ശിമോൻ യെരുശലേമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പെസഹ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ஆனால் சிரேனே ஊரானாகிய இந்த சீமோன் எருசலேமுக்கு வந்திருப்பது பஸ்காவை ஆசரிக்கும்படிக்கு. യഹൂദന്മാർക്ക് കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടർച്ചയാണ്. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். யூதர்களை பொறுத்த மட்டும் சிலுவையை எடுக்கிறது சுமக்கிறது என்று சொன்னது அவர்களுக்கு இடறுதலாய் இருந்த ஒரு காரியம். ജാതികൾക്ക് ഇത് ഭോഷത്വമാണ്. ஜாதிகளுக்கு இது பைத்தியமாய் இருக்கிறது. യഹൂദൻ ഇടർച്ചയായ ജാതികൾക്ക് പോഷത്വമായ ഈ കുരിശ് എടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശീമോൻ മാറി നിൽക്കാൻ മനസ്സു വെച്ചു. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். யூதருக்கு இடறுதலாகவும் ஜாதிகளுக்கு ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வெறுப்பாகவும் பைத்தியமாகவும் தோன்றின இந்த சிலுவையை எடுப்பதற்கு என்னை கிடைக்காது என்று சொன்ன நிலையில ஆமென் சீமோன் மாறும்படி ஒதுங்கி நிற்க ஆரம்பித்தான். കാര്യം ശീമോൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ ഈ കുരിശ്
കുരിശെടുത്തു എന്ന് യഹൂദന്മാർ കണ്ടാൽ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ പെസക സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ എന്നെ അനുവദിക്കത്തില്ല. ஆனால் சிமியோனுக்கு தெரியும், நான் இந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போகிறதை யூதர்கள் பார்ப்பார்களானால் நிச்சயமாக எருசலேமில் நடக்கிற பஸ்கா பண்டிகையிலே நானும் அதில் கலந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் எனக்கு அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்று புரிந்து கொண்டார். ജനം എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശീമോൻ ചിന്തിച്ചു. ஜனங்கள் என்னை தனிமைப்படுத்துவதற்கு உள்ள சூழ்நிலைகள் வரும் என்று சொல்லி அவன் சிந்தித்தான். അതുകൊണ്ട് റോമൻ പടയാളികൾ പറഞ്ഞിട്ടും കുരിശെടുക്കാൻ ശീമോൻ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല. அப்படி இருந்தும் இந்த சூழ்நிலைகளினாலே ரோம போர் சேவகர்கள் அவனை கட்டாயப்படுத்தி சொன்ன பிற்பாடும் அவன் அந்த சிலுவை எடுப்பதற்கு ஆயத்தமாகவில்லை. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു. ஆகவே தான் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது, அவர்கள் அவனை பலவந்தம் பண்ணினார்கள். യേശുവിന്റെ കുരിശെടുക്കാൻ ശീമോനെ റോമൻ പടയാളികൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിർബന്ധിച്ചു. இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை சுமக்கும்படி ரோமா போர் சேவகர்கள் சிமோனை ஆமென் ஸ்தோத்திரம் பலவந்தம் பண்ணினார்கள். അപ്പോൾ ശീമോൻ യേശുവിന്റെ കുരിശെടുത്തത് റോമൻ പടയാളികളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ്. அப்படி இருக்குமானால் சீமோன் இயேசுவின் சிலுவையை சுமந்தது ஆமென் ரோமா போர் சேவகருடைய ஆமென் கட்டாயத்தினாலே அதை சுமந்தான். കുരിശിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ശീമോൻ എടുത്തത്, റോമൻ പടയാളികളെ പേടിച്ചും ഭയന്നും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയുമാണ് ശീമോൻ ഈ കുരിശെടുത്തത്. ஆமென். சிலுவையினுடைய மகிமை என்னதென்று அறிந்தபடியினால் அல்ல சிமியோன் அந்த சிலுவையை சுமக்க ஆயத்தமானது. ஆமென். போர் சேவகருடையதான கடினமான பலவந்தத்தினால் அவன் அதை சுமக்க ஆரம்பித்தான். റോമൻ പടയാളികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ശീമോൻ യേശുവിന്റെ കുരിശെടുത്ത് ചില അടികൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കുരിശല്ല, ഈ കുരിശന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയാണ്. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். ரோம போர் சேவகருடையதான ஆமென் நிர்பந்தத்தினால் பலவந்தத்தினால் அந்த சிலுவையை சுமக்க ஆரம்பித்து ஒரு சில அடிகள் சென்ற பொழுதுதான் அவன் புரிந்து கொண்டான், இது சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் சுமக்கக்கூடிய சிலுவை அல்ல. ஆமென். இது சிந்தைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தெய்வீகத்துவம் உள்ள ஒரு மனுஷனுடைய சிலுவை என்று புரிந்து கொண்டான். ആ മരത്തടി ശീമോൻ തന്റെ തോളത്ത് വെച്ചപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ആ മരത്തടിയിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കറകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാകും. ஆமென். ஒருவேளை அவன் அந்த சிலுவையை தன் தோளின் மேல் ஏற்று வாங்கின பொழுது, ஒருவேளை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலிருந்து அடிக்கப்பட்ட பொழுது சிந்தின இரத்தத்தினுடைய துளிகள் அதில் கரையாய் பற்றி இருக்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. இந்த ராத்திரி அதை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ശീമോൻ ആ കുരിശെടുത്ത് നടന്നപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി, ഈ യേശു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല. சீமோன் அந்த சிலுவையை ஏற்றுக்கொண்டு அவன் நடக்க ஆரம்பித்த பொழுது அவன் புரிந்து கொண்டான், இந்த இயேசுவானவர் நான் நினைக்கிறது போல உள்ள ஒரு மனுஷன் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதா? മനസ്സിലാകുന്ന കരമുയർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ஆமென். புரிந்து கொண்டு கரம் உயர்த்தி கர்த்தரை ഹല്ലേലൂയ. துதிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശീമോൻ ഈ കുരിശെടുത്തു നടക്കുമ്പോൾ, சீமோன் இந்த சிலுவை எடுத்து நடக்கும்போது അവന്റെ ഹൃദയം യേശുവിനോട് അടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவனுடைய இருதயம் இயேசுவோடு நெருங்கி சேர ஆரம்பித்தது. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളിൽ പലരും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടായിരിക്കാം. இந்த ராத்திரி வேளை உங்களில் பலரும் ஆண்டவராய் இயேசுவை அறிந்தது உங்கள் சூழ்நிலை நிமித்தமாக கூட இருக்கலாம். ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, ഇന്നടത്തൊരു സഭയുണ്ട്, ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ വന്നവരായിരിക്കാം. ஆமென். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகள் மாறுதலாய் முடிந்த பொழுது ஏதோ நெருக்கமான அந்த அனுபவத்திலே நம்பிக்கையற்றவர்களான போது ஆமென் யாரோ சொன்னார்கள், இப்படி இந்த இடத்திலே ஒரு சபை இருக்கிறது, ஒரு போதகர் இருக்கிறார், அங்கே கடந்து போனால் உங்கள் காரியங்களுக்கெல்லாம் ஒரு
பரிகாரம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி ஆமென் കേൾവിപ്പെട്ടത് നിമിത്തം ഒരുവേളை நீங்கள் கடந்து வந்தவர்களாய் இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷേ പലവട്ടം വിളിച്ചപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ദിവസം എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവരായിരിക്കാം. ഒരുവേளை പലമുறை கூப்பிட்டு பார்த்தும் வராமல் இருந்து ஆமென் நிர்பந்தத்தினாலே ஒரு விசை கடந்து போய் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி வந்தவர்களாய் கூட இருக்கலாம். പക്ഷെ വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇച്ചിരി കൂടെ നേരത്തെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ஆனால் கடந்து வந்த பிற்பாடுதான் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் ஆமென் இன்னும் சற்று முன்னதாகவே நான் வந்திருந்தேன் ஆனால் அது எவ்வளவோ பிரயோஜனமாய் இருந்திருக்கும் என்று. കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட பொழுதுதான் இதனுடைய மகிமை என்னதென்று நாம் புரிந்து கொண்டோம். യേശുവിനോട് അടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കർത്താവിനെ അറിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു. ஆமென். இதோடு நெருங்கி வந்த பிற்பாடுதான் அறிந்து கொண்டோம் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்ன இயேசுவை அறிந்திருந்தால் இது எவ்வளவோ பாக்கியமாய் இருந்திருக்கும். അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം അടിച്ചു കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. அப்படி விசுவாசிகள் கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ വൈകി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ കരമടിച്ചു വായി തുറന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി ആ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. ஆமென். ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதற்கு தாமதமாகி விட்டது இன்னும் சற்று காலத்துக்கு முன்பே அறிந்திருந்தால் இன்னும் அது பாக்கியமாய் நன்மையாய் இருக்கும் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறவர்கள் கர்த்தரை துதிக்கலாம். ആ ക്രൂശിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഈ ചർച്ചിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அந்த சிலுவைയുടെ மகிமை இந்த ராத்திரி இந்த சபைக்குள்ளாய் வெளிப்பட்டுകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുരിശ് ശീമോൻ നിർബന്ധം കൊണ്ട് എടുത്തവെങ്കിലും എടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം മാറിയതുപോലെ ஆமென். இயேசுவின் சிலுவையை சீமோன் பலவந்தத்தினாலே எடுத்தானாலும் அவன் அதை சுமந்த பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை மாறினது போல ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ സുവിശേഷത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி மறிப்பதற்கு சுவிசேஷத்திற்கு வல்லமை உண்டு என்று நீங்கள் அறிய போகிறீர்கள். ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ദൈവശക്തിയാണ്. சிலுவையை பற்றிய வசனமானது ஆமென் அழிக்கட்டு போயவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கும் பொழுது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கு அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. യഹൂദന് ഇടർച്ചയായിരിക്കാം, ജാതികൾക്ക് പോഷത്വമായിരിക്കാം, വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇത് ദൈവശക്തിയാണ്. ஆமென். யூதனுக்கு இடறுதலாய் இருக்கலாம், ஜாதிகளுக்கு பைத்தியமாய் தோன்றலாம், ஆனால் விசுவாசிக்கிற நமக்கு அது ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த ராத்திரி அதை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காக தேவ பலனாய் அது வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. இரு கரம் அடித்து கர்த்தரை ஆராதிப்போம். എല്ലാവരും അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. ஆமென். சில நிமிடங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. பாவத்தின் கட்டுகள் அழிக்கப்படட்டும். പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. சாத்தானுடைய கட்டுகள் அழிக்கப்படட்டும். മദ്യപാനത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. மதுபானத்தின் கட்டுகள் அழிக்கப்படட்டும். ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ മുട്ടുമടക്കട്ടെ. இருளின் வல்லமைகள் முழங்கால் படியட்டும். പാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ മുട്ടുമടക്കട്ടെ. பாவத்தின் வல்லமைகள் முழங்கால் படியட்டும். ക്രൂശിന്റെ ശക്തി ദേശത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ. சிலுவையின் வல்லமை தேசத்தில் வெளிப்படட்டும். സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. சுவிசேஷத்தின் வல்லமை ഇന്ന് வெளிப்படட்டும். രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. இந்த ராத்திரி விசுவாசமுள்ளவர்கள் சேர்ந்து கர்த்தரை എല്ലാ ஆராதிப்போம். കരങ്ങളും തട്ടി, എല്ലാ കരങ്ങളും തട്ടി, എല്ലാ കരങ്ങളും തട്ടി. இரண்டு கரங்களை സമയങ്ങൾ വായികൾ തുറന്ന് സഭ മുഴുവൻ യേശുവിന് ആരാധന അർപ്പിക്കുക. சில நிமிடங்கள் வாய்களை திறந்து சபையார் ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தரை സുവിശേഷത്തിന്റെ ஆராதிக்கிறோம். ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இங்கே வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ചില ശീമോന്മാരെ ഇന്ന് രാത്രി ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാതിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. சில சீமோன்களை இந்த ராத்திரி கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் சிலுவையை சுமக்கும்படி இதோ கர்த்தர் நம்மை ஏற்படுத்துகிறார். ചിലരെ നമ്പരിട്ടു തിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് ചുമക്കാൻ ഈ തലമുറയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. சிலரை நம்பர் போட்டு அழைக்கப்படுகிறது போல ஆமென் இந்த சந்ததிகள் நடுவிலே சிலுவையை சுமக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் அழைக்கிறார். ഈ രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. இந்த ராத்திரி வேளை ஆமென் இயேசுவின் சுவிசேஷ சிலுவையை சுமக்கும்படி இந்த ராத்திரி சிலரை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அழைக்கிறார். ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ യേശുവിന്റെ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ട്. இந்த கூட்டத்தில் இருந்துதான் இயேசுவின் சிலுவையை ஆமென் சுமப்பதற்கு யார் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள்? ശീമോൻ മനസ്സോടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് കുരിശെടുത്തെങ്കിലും യേശുവിന്റെ കുരിശ് അവൻ എപ്പോൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറായോ അവിടെ മുതൽ അവന്റെ ചരിത്രം മാറുകയായിരുന്നു. சீமோன் இயேசுவின் சிலுவை சுமப்பதற்கு மனமில்லாமல் இருந்தாலும் அவன் பலவந்தத்தினாலே சிலுவையை சுமக்க ஆரம்பித்த பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை அது
മാറ്റുവാൻ കാരണമായി முடிந்தது. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி சில குடும்பங்களுடைய சரித்திரத்தை ஆண்டவர் மாற்றப் போகிறார். പരാജയത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറാൻ പോകുകയാണ്. தோல்வியினுடைய சரித்திரம் மாறப் போகிறது. പരാജയത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറാൻ പോകുകയാണ്. தோல்வியினுடைய சரித்திரம் மாறப் போகிறது. തങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാറാൻ പോകുകയാണ്. இழப்புகளுடையதான சரித்திரம் மாறப் போகிறது. ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தருடைய கரம் உன் வீட்டிலே வெளிப்பட போகிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനം ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இந்த ஜனம் இந்த ராத்திரி விடுவிக்கப்பட போகிறார்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. വിശ്വാസത്തോടെ കരം തട്ടി കർത്തருக்கு മഹിമ செலுத்துவோம். ദൈവ സാന്നിധ്യം ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. தேவ மகிமை வல்லமையாய் வெளிப்படட்டும். ക്രൂശിന്റെ ശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. സിലുവയിൻ വല്ലമ ഇതിൽ വെളിപ്പെടട്டும். ശീമോന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയ ക്രൂശിന്റെ വചനം, സിരേനവരനാകിയ ശീമോനുടേതാണ് അവൻ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിന സിലുവയിൻ വചനം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த ராத்திரி இங்கே வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. റോമൻ പടയാളികളെ പേടിച്ചാണ് ശീമോൻ കുരിശെടുത്തത്. ரோமா போர் சேவர்களுக்கு பயந்து சிமியோன் அவன் சிலுவை எடுத்தான். നമ്മളും പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നത്. நாமும் பலவிதமான சூழ்நிலையின் நிர்பந்தத்தினாலே தேவ சமூகத்திலே கடந்து வந்தோம். നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതുപോലെ വന്നതാ. நாம் அதை ஒன்று பரிசோதித்து பார்க்கும்படி வந்தது போல வந்தோம். പിന്നെ ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. அதற்கு பிற்பாடு இன்று வரையிலும் திரும்பி போக முடியல. ഒരിക്കൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. ஒரு விசை நாம் ஆண்டவரை அறிந்து விட்டால் பின்பு நாம் திரும்பி செல்ல முடியாது. വിടുതലിനു വേണ്ടി വന്നവൻ വിടുതൽ കിട്ടിയാൽ പോകും. ഒരുപക്ഷെ விடுதலைக்காக மட்டும் கடந்து வந்தவன் விடுதலை கிடைக்கும் பொழுது ஒருவேளை திரும்பி செல்லலாம். അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു വന്നവർ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചു പോകും. அற்புதங்களை பார்த்து வந்தவன் ஒருவேளை அற்புதங்களை பார்த்தால் அவன் திரும்பி செல்லலாம். പക്ഷേ യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായി അറിഞ്ഞു വന്നവൻ, അനുഭവിച്ചറിയുന്നവൻ, ഇതൊന്നും നടന്നില്ലേലും കർത്താവിനെ വിട്ടു പോകത്തില്ല. ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உண்மையிலே அறிந்து கடந்து வந்தவன் இது எல்லாம் நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும் அவன் இயேசுவை விட்டு திரும்பி செல்ல மாட்டான். സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമായാലും ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥമായി അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും യേശുവിനെ വിട്ടു പോകത്തില്ല. ஆமென். சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு எதிராய் இருந்தாலும் ஒரு விசை இயேசுவை குறித்து அறிந்த ஒரு நபர் ஒருபோதும் ஆண்டவராய் இயேசுவை விட்டு பின்மாறி போக மாட்டார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. விசுவாசமுள்ள தேவ பிள்ளைகள் கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு ശക്തിയോടെ വായ് തുറന്ന് അഭിഷേകത്തോടെ ആരാധിക്കുക. சத்தமாக வாய் திறந்து യേശുവിനെ വിട്ടു പോകത്തില്ല എന്ന തീരുമാനം ഇന്ന് രാത്രി ചില ഹൃദയത്തിൽ ഉറയ്ക്കട്ടെ. ஆமென். இயேசுவை விட்டு பின்வாங்கி போக மாட்டேங்க உறுதியான தீர்மானத்தில் உறுதிப்படுவோம். യേശുവിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയില്ല എന്ന് രാത്രി തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ. இயேசுவை பார்க்கிலும் மற்ற எந்த காரியத்தை நான் நேசிக்க மாட்டேன் என்கிறதான ஒரு தீர்மானத்தை இந்த ராத்திரி நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ രാത്രി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இயேசுவை அல்லாமல் மற்றொன்றையும் பின்பற்றி செல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆமென் தீர்மானம் எடுக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஒருபோது இந்த ராத்திரி கைவிட மாட்டார். യേശുവിനെ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിന്റെയും പുറകെ നടന്ന് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കർത്താവ് തന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களை பின்பற்றி செல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லி தீர்மானம் எடுக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இதற்குள் இருப்பீர்களானால் உங்களை கர்த்தர் இந்த ராத்திரி அவர்கள் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്റെ അഭിഷേകം പകർന്ന് തന്റെ ശക്തി പകർന്ന് ദൈവ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். எங்கே கூடி இருக்கிற உங்கள் நடுவிலிருந்து கர்த்தராகிய தேவன் சிலரை ஆமென் தனிப்பட்ட முறையிலே அவர்களை உற்று கவனித்து தமக்கென்று தெரிந்தெடுத்து அவருடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாய் மாற்றி பயன்படுத்த போகிறார். ഇതിനകത്തു നിന്ന് ചിലരെ ശീമോനെ പോലെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இதற்குள்ளே இருந்து சிலரை ஆண்டவர் சீமோன் என்றது போல ஆமென் சிலரை கர்த்தர் எழும்ப பண்ண போகிறார். കുറേനക്കാരനായ ശീമോനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നു രാത്രിയിൽ നിന്റെ തലമുറയെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ
വർദ്ധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. സിരേനെ ഊരാനാകിയ സീമോനെ എഴുമ്പ പണ്ണിനത് പോലെ இந்த ராத்திரி உன் சந்ததிகளை கர்த்தர் எழும்ப பண்ண போகிறார். കരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. എല്ലാവരും കരം തട്ടി കർത്തருக்கு മഹിமை സെലുത്തുക. നാമത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. വൈകൾ തുറന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി 1-2 സെക്കൻഡുകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുക. എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ച്, എല്ലാ കരങ്ങളും തട്ടി, എല്ലാ നാവുകളും തുറന്ന് ഇന്നു രാത്രിയിൽ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി, ആ വിടുതൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്റെ ശക്തി, വചനത്തിന്റെ ശക്തി, സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ആമേൻ. இந்த ராத்திரி அந்த வசனத்தின் வல்லமை அறிந்து கொண்டவர்களாய் ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். தேவாவியோட வல்லமை இந்த ராத்திரி நம்மில் வெளிப்படுகிறது. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ശീമോൻ നിർബന്ധം കൊണ്ട് കുരിശെടുത്തപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത്, നിർബന്ധിച്ചാണേലും എടുത്തത് ഗുണമായി. ஆமென். சீமோன் கட்டாயத்தினால் அந்த சிலுவை எடுத்தாலும் அவன் பிற்பாடு புரிந்து கொண்டான், கட்டாயத்தினால் எடுத்திருந்தாலும் அது எனக்கு பின் நாட்களில் அது எனக்கு நன்மையாய் முடிந்தது. എടുത്തത് അനുഗ്രഹമായി, எடுத்தது ஆசீர்வாதமாய் மாறினது. ഓ, ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. இந்த ராத்திரி விசுவாசிக்கிறவனை கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ഇതിനകത്ത് വന്നത് നഷ്ടമല്ല, இதற்குள்ளே வந்தது நஷ்டமல்ல. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ നഷ്ടമല്ല സിസ്റ്റർ. நீ இயேசுவை அறிந்தது நஷ்டமல்ல சகோதரி. യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച നഷ്ടമല്ല സഹോദരനെ. യേശുവുക്കാக നീ ഉന്നെ ഒപ്പു കൊടുത്തത് നഷ്ടമല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ തീരുമാനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. ആമേൻ. இந்த உலகத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆமென் சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டது எனக்கு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லி நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനം യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചതാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எடுத்த பெரிய ஒரு தீர்மானம் என்பது ஆண்டவராய் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதுதான். ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചതാണ്. மிகப்பெரிய தீர்மானம் ஆண்டவருக்காக வாழும்படி நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்ததுதான். എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനം യേശുവിനായി സമർപ്പിച്ചതാണ്, യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതാണ്. എൻ്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിന്റെ രക്തം എൻ്റെ പാപക്കറകൾ കഴുകി എന്നെ ദൈവ പൈതലായി മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை என் வாழ்க்கையில் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு என் பாவங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்த இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் என்று எடுத்த தீர்மானமே என் வாழ்க்கையில் பெரிதென்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். കരങ്ങളെ തട്ടി ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு തീരുമാനമതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പരാജയമായപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചത്, യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനായി കർത്താവായി അംഗീകരിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനമാണെന്ന് ഈ രാത്രി ബോധ്യമുള്ളവർ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. അല്പസമയങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ, ഈ ഹോൾ മുഴുവൻ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറട്ടെ, എല്ലാ ഭാരങ്ങളും മാറട്ടെ, എല്ലാ നിരാശകളും മാറട്ടെ, എല്ലാ കെട്ടുകളും അഴിയട്ടെ, എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും അഴിയട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഈ മേളച്ചന്തയടിയിൽ അനേകം പേർ ശീമോൻ അന്ന് യേശുവിന്റെ കുരിശെടുത്തതുപോലെ ഈ രാത്രിയിലെ സുവിശേഷ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ, ഈ ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിനു വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയം സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. அன்றைக்கு சிரேனே ஊரானாகிய சீமோன் பலவந்தத்தினால் இயேசுவின் சிலுவையை சுமந்தது போல ஆமென். இந்த கூட்டங்கள் முடியும் பொழுது இந்த மேலச்சந்தடியிலே அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவோடு வாழும்படி ஒரு நல்ல தீர்மானத்தோடு தங்களை நிர்பந்தமாய் அர்ப்பணித்துக் கொண்டு கர்த்தருக்கு வாழ போகிற நம்முடைய கண்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ഈ പട്ടണത്തിൽ അനേകം പേർ
പേരെ നിങ്ങളോടുകൂടെ ചേർന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. இந்த பட்டணத்தில் இன்னும் அநேகரை உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆராதிக்கும்படி ஆண்டவர் கொண்டு வர போகிறார். കുറേനക്കാരനായ ശീമോൻ നിർബന്ധം കൊണ്ട് കുരിശെടുത്തതുപോലെ അനേക വിഷയങ്ങളിൽ, അനേക പ്രതിസന്ധികളിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുണ്ട്. ആ ഭവനങ്ങളുടെ അകത്ത് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം വിടുതലായി, സൗഖ്യമായി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. സിരേനെ ஊரானாகிய சீமோன் பலவந்தத்தினாலே சிலுவை எடுத்தது போல இந்த ராத்திரி வேளை ஏதோ சில காரியங்களினால் அநேக குடும்பங்கள் தகர்க்கப்பட்டு ஆமென் பல காரியங்களுக்குள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில வெறுப்புள்ளவர்களாகி இந்த நாள் நிர்பந்தத்தினாலே கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை ஏற்று இயேசு எங்கே இருக்கிற காலத்துக்குள் வந்திருக்கிறார்கள். கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு இரட்சணியத்தை தேசத்தை அனுப்பிய கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. വിശ്വാസമുള്ള കരങ്ങളെ കത്തട്ടി കർത്തർക്ക് മഹിമ സെലുത്തുക. ഇടത്തും വലത്തും ഇരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ അനേകം പേർ ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വലതുപുറത്തിലും ഇടതുപുറത്തിലും ആരാധിക്കുമ്പടി അനേകർ இந்த பட்டணத்தில் கர்த்தர் கொண்டு வர போகிறார். ചില പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ചില പാപികൾ മനം തിരുമ്പ പോകുகிறார்கள். ചില മദ്യപാനികൾ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ചില മദ്യപാന പ്രിയകൾ മദ്യപാനത്തെ വിട പോകുகிறார்கள். കുടുംബ തകർച്ചകൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. കുടുംബത്തിൻ തകർച്ചകൾ മാറ പോകുகிறது. യവനക്കാർ യേശുവിനെ അറിയാൻ പോകുകയാണ്. വാലിബர்கள் യേശുവെ അറിയ പോകുகிறார்கள். കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായിരിക്കുന്ന യുവതലമുറകൾ യേശുവിന്റെ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. മയക്കുമരുന്നുക്കും കഞ്ചാവുക്കും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാലിബர்கள் യേശുവെ അറിയ പോകുகிறார்கள். അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും തലവേദനയായിരിക്കുന്ന മക്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. തകപ്പനുക്കും തായ്ക്കും തലവലിയായി வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை எடுத்து அதினிமித்தம் விடுவிக்கப்பட போகிறார்கள். ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾക്കോ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത യുവതലമുറയെ സുവിശേഷത്താൽ കർത്താവ് മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இங்கே உள்ள புதிய சாஸ்திரங்களாலும் கலைகளாலும் ஆமென் மாற்ற முடியாதவைகளை ஆமென் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் மாற்ற போகிறது. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி உங்கள் பிள்ளைகளை கர்த்தர் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்க போகிறார். മക്കളെ കുറിച്ച് കരയുന്ന അമ്മമാർ, പിതാക്കന്മാർ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ചോ? എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ തലമുറയെ കർത്താവ് മടക്കി തരാൻ പോകുകയാണ്. பிள்ளைகளை சொல்லி கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிற தகப்பனே, தாயே, நீ சிந்தித்துக்கொள். எங்கேயோ கர்த்தர் இந்த நாட்கள் பிள்ளையை தொட்டு திருப்பி கொண்டு வர போகிறார். തലമുറകളെ പിടിച്ചു ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തെ സുവിശേഷത്താൽ, ക്രൂശിന്റെ വചനത്താൽ, ദൈവശക്തിയാൽ കർത്താവ് അഴിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எங்கேயோ பிள்ளைகளை பிடித்து கட்டி வைத்திருக்கிறதான அந்த பொல்லாத பாவ கிரியைகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனமாகிய சுவிசேஷத்தினால் பரலோகத்தின் தேவன் அந்த கட்டுகளை அறுத்தவளை விடுதலையாக்கி கொண்டு வர போகிறார். ചില ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ സഭയിൽ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. ചില ക്രിമിനൽ സ്വഭാവத்துக்குட்பட்டிருக்கிற ചില വാലിബர்களை இந்த தேவ சபையிலே கர்த்தர் சந்தித்து கொண்டு வர போகிறார். പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ചില പട്ടണങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. உலக பிரகாரமாய் மேலான காரியங்களினால் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் உள்ள ஆமென் சில கிராமங்களில், சில பட்டணங்களில் இந்த சுவிசேஷம் கடந்து போய் அநேகரை விடுதலையாக்கி கொண்டு வர போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. വിശ്വാസമുള്ള കരം തട്ടി കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അമ്മ അനുഭവിക്കട്ടെ. தேவ சமூகத்திலே பார்வையாளர்களாய் இருக்க வேண்டாம். கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவியில் அனுபவிப்போம். ശീമോനെ മാറ്റിമറിച്ച ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദേശത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോകുകയാണ്. சிரேலே ஊரானாகிய சீமோனை மாற்றி எழுதினான். அவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றின அந்த தேவ வல்லமை சுவிசேஷத்தின் சக்தியானது இந்த ராத்திரி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறது. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഇടത്ത്, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്ന ഭാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആലയത്തിൽ വന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆராதிக்கிற இடத்திலே கடந்து வரவில்லை என்கிறதான மனதுக்கம் உங்களுக்கு இருக்குமானால், நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே உங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நாளில் உங்கள் பிள்ளைகளை கட்டவிழ்த்து கொண்டு வந்து உங்களோடு ஆராதிக்க வைக்க போகிறார். മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകപ്പെട്ട ഏക നാമം അത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ്. மற்றொருவனால் ரட்சிப்பில்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வானத்தின் கீழே பூமிக்கு மேலே
மேலே கொடுக்கப்பட்ட ஒரே நாமம் இயேசு என்கிற நாமம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികമായ കാരണം പാപമാണ്. மனுஷன் இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற சகல பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் பாவம். പാപമാണ് ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. பாவம் தான் இன்றைக்கு உலகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்று சொல்லப்படுகிறது. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം. பாவத்திற்கு வருகிற சம்பளம் தான் மரணம். പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. பாவம் செய்கிற ஆத்துமா மரிக்கும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. എല്ലാ മതങ്ങളും പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിലും പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ആരിലൂടെയെന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ ആ മതങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. எல்லா மதங்களும் பாவத்தை குறித்து சொல்லுமானாலும் அந்த பாவத்தில் உள்ளதான விடுதலையை குறித்து ரட்சிப்பை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லுவதற்கு முடியவில்லை. അവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മനുഷ്യൻ പാപി എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, പാപ വിമോചകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തമായി ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. அங்கேதான் ஆமென் கிறிஸ்தவர்களுடையதான கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்பது, தேவ உபதேசம் என்பது பாவத்தை சுட்டி காட்டுவதோடு மட்டுமல்ல, அந்த பாவத்தில் உள்ள மீட்பு, அந்த ரட்சிப்பை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் கிடைக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്നത് പണമല്ല, ലോകത്തിലെ താൽക്കാലികമായ നന്മകളല്ല, പ്രത്യുത അവന്റെ പാപത്തെ യേശു തന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ കഴുകി അവനെ ദൈവവേദനായി മാറ്റുകയാണ്. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற ஒருவனுக்கு கிடைக்கக்கூடியது பணமோ உலகத்தில் உள்ள ஆஸ்தியோ சொத்துக்களோ அல்ல. ஆமென். அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவங்களை கழுகி அவனை சுத்திகரித்து ஆண்டவராய் இயேசுவின் பிள்ளையாய் மாற்றுகிறது. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தால் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று நீங்கள் கேட்டால் நாங்கள் சொல்லுவோம், உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பார். നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും. உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടി ചുമകത്താവിന് പകത്ത് കൊടുക്കുക. വിശ്വാസികൾ തട്ടി നിത്യജീവൻ വ്യക്തിപരമായി പ്രാപിച്ച ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മൗനമായിരിക്കാതെ അതരങ്ങൾ തുറന്ന് ആ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. நித்திய ஜீவனை தனிப்பட்ட நிலையிலே பெற்றிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இருப்பீர்களானால் அமைதியாயிராதபடி வாய்களை திறந்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ പാപത്തെ, இயேசுவில் விசுவாசிக்கிறவனுடைய பாவத்தை യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകിക്കളയും. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் அவர் கழுகுவார். ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. அந்த இரத்தத்தின் வல்லமைக்காக நான் கர்த்தரை യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. இயேசுவின் இரத்தத்தினுடைய வல்லமை இருக்கிறது விசுவாசிகளுக்காக கர்த்தரை ശീമോന്റെ ദേഹത്തു വീണ യേശുവിന്റെ രക്തം അവന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി. சிமியோனுக்கு மேலே விழுந்த இயேசுவின் இரத்தம் அவன் சரித்திரத்தை மாற்றினது. യേശുവിന്റെ കുരിശ് കുറച്ചു ദൂരം ചുമന്നനന്തരം പടയാളികൾ ശീമോനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ആ കുരിശ് യേശു തന്നെ ചുമക്കട്ടെ, നീ ആ കുരിശ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ஆமென். கொஞ்ச தூரம் சுமந்த இயேசுவின் சிலுவையை சுமந்த சிமியோனை பார்த்து சொன்னார்கள், போர் சேவகர்கள் இனி அந்த சிலுவை அவர் சுமக்கட்டும், நீ மாற்றிக்கொடு என்று சொன்னார்கள். പുസ്തകത്തിനകത്തില്ലെങ്കിലും ഞാനങ്ങ് പറയാണ്, കുരിശ് എടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച ശീമോനെ കുരിശിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞ് എടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പം ആഴം വെപ്പിക്കാനും ഒരുപക്ഷെ പടയാളികൾക്ക് നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നു. வேதத்திலே எழுதப்படவில்லாவிட்டாலும் நான் அதை சொல்லுகிறேன். ஆமென். சிலுவையை சுமக்க பலவந்தம் பண்ணப்பட்ட சீமோனிடத்தில் ஆமென் அதை சுமக்கும்படி பலவந்தம் பண்ணினவர்களே சற்று தூரம் பிரயாணப்பட்ட பிற்பாடு அவரிடத்திலே அதை மாற்றி வைக்கும்படியும் சொல்லி இருப்பார்கள். ഒരുപക്ഷെ ശീമോൻ പറഞ്ഞു കാണും, കുറച്ചു ദൂരം കൂടെ ഞാൻ ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ്. அந்த நேரத்தில் ஒருவேளை சீமோன் சொல்லி இருப்பான், ஆமென், கொஞ்சம் தூரம் கூட நான் சுமப்பதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച യേശുവിനെ ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല. கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஆமென் சிலுவையில் மரித்து ஆமென் தொடிதொடித்து இறந்ததை ஆமென் கண்டு அதை விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் ஒருபோதும் தேவ சமூகத்தை விட்டு பின்வாங்கி போக மாட்டீர்கள். യേശു തന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന
ഉറപ്പുള്ള ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. യേശു നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്തത്തിനാൽ നമ്മെ മീട്ടിക്കൊണ്ടാൽ എന്ന് ചൊല്ലി ഉறுதிയായി നമ്പുகிற ദൈവപിள்ளைകൾ എല്ലാവരും കരം തട്ടി കർത്തരെ യോഗത്തിന്റെ 6ാമത് രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ചില വിടുതലുകൾ നടക്കുകയാണ്. കഴുകപ്പെടുകയാണ്. ചില ശാപങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ചില പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ നാവുകൾ തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് വായികളെ തുറന്ന് കർത്തരെ സ്തുതിക്കുക. രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വല്ലമയായി വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിനാൽ മാത്രമേ നാം പാപങ്ങളെ കഴുക முடியும். തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുകയില്ല. പെരുവിളാക്കൾ നടത്തിനപടിയാലേ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മീட்பு വരാது. പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുകയില്ല. പുണ്യ ഇടങ്ങൾക്ക് നാം ചെന്ന പുനിത பயணம் சென்றபடியால் നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മീட்பு கிடைக்காது. തലമുടി വടിച്ചതുകൊണ്ടോ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുകയില്ല. തലമുടിയെ വെട്ടിനാൽ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവപ്പെടുത്തിനാലോ അതിനാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മன்னிப்பு கிடையாது. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തികളാലും പാപമോചനം സാധ്യമല്ല. ആമേൻ. ഉലകത്തിലുള്ള എന്തൊരു ക്രിയയിനാലും മീட்பு നമുക്ക് கிடைக்காது. കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ വിളിച്ചു പറയാൻ എന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു. പാപമോചനത്തിന് ഒരേ ഒരു മെഡിസിൻ, അത് യേശുവിന്റെ ചങ്കിൽ നിന്നൊഴുകിയ തന്റെ രക്തമാണ്. ആമേൻ. കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെയിലും ചൊല്ലുവதற்கான കപ്പാസിറ്റി എൻ തൊണ്ടയ്ക്ക് இருக்குமானால் நான் கூப்பிட்டு சொல்லுவேன். ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தில் மீட்பை கொடுப்பதற்கு இவ்வுலகத்தில் எந்த காரியத்துக்கும் இல்லாமல் போகிற இடத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த இரத்தத்தினால் மீட்பு உண்டு என்று சொல்ல முடியும். നമ്മുടെ പാപത്തെ കഴുകി കളയാൻ ഏക രക്തം, അത് യേശുവിന്റെ രക്തമാണ്. നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുம்படி ഒരേ രക്തം, അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി യേശു എന്റെ പാപത്തെ കഴുകി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ? എത്ര പേർ സന്തോഷമായി ഇന്ന് രാത്രി சொல்ல முடியும் എൻ യേശു എൻ പാവങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു. തന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ട് എന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ രക്തത്തിനാൽ എൻ പാവങ്ങളെ കഴുകി കർത്തരെ തുതിക്കലാം. ഈ ഹോൾ മുഴുവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ രക്തം നിന്റെ പാപത്തെ കഴുകിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൻ പാപത്തെ കഴുകിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തം നിന്റെ ശാപത്തെ നീക്കിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തം ഉൻ ശാപത്തെ നീക്കിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തം നിന്നെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തം ഉന്നെ നീതിമാനാക്കിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിന്നെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിനാൽ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളമ്പപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിക്ക് വല്ലമയുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിനകത്ത് വിടുതലുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലെ വിടുതലയുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിനകത്ത് ജീവനുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ രക്തമാണ് നമ്മുടെ പാപത്തെ കഴുകിയ രക്തം. அந்த രക്തം தான் നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകിയ രക്തം. ആ രക്തമാണ് ശീമോന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയത്. அந்த രക്തം தான் ശീമോനുடைய ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയത്. ആ രക്തം മുഖാന്തരമാണ് ഇന്നു രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വന്നത്. அந்த രക്തത്തിൻ നിമിത്തമേ, அந்த രക്തത്തിൻ വഴിയാகவே நாம் இந்த ராத்திரி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. വിശ്വാസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്തരെ തുതിக்கிறேன். രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇതിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அந்த രക്തത്തിൻ വല്ലമ ഇതിற்குள்ளாய் ക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. ചിലരുടെ പാപത്തെ കഴുകുകയാണ്. அந்த രക്തം ജനത്തിൻ പാപങ്ങളെ കഴുകുகிறது. യേശുവിനെ അറിയാത്ത ചിലരെ ഇന്നു രാത്രി യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ശക്തിയാൽ പരിശുദ്ധമ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൻ വല്ലമയെ അറിയാത്ത ചിലരെ യേശുവിൻ സിലുവയിൻ വല്ലമയിനാലെ കർത്തരുடைய ആവിയാൽ തൊടുகிறார். യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലരെ കർത്താവ് ഇന്നു രാത്രി തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തത്തിൻ വല്ലമയെ അനുഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്തരുடைய ആവിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി തൊട്ടുകൊണ്ടിരിக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ശീമോന മരക്കൊരു ശേഷുവിന്റെ തോളത്തോട്ട് കൊടുത്തേച്ച് നോക്കിയപ്പം ആമേൻ, ശീമോൻ அந்த മരച്ചിലുവയെ ആമേൻ തോളിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത പിற்பாடு பார்க்கும்போது ഒരുപക്ഷെ താൻ ധരിച്ചേക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ അങ്ങിങ്ങായി ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടിരിക്കുക. ஒருவேளை அவன் தரித்திருந்த அந்த வஸ்திரத்தில் ஆங்காங்கே ஆமேன் இரத்தத்தின் கரைகள் பட்டிருக்கலாம். ആ ചോരക്കറ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് താൻ വീട്ടിൽ മടങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഭയപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു കാണും എന്തു പറ്റിയെന്ന്. ஆமேன், இரத்தம் புரண்ட கரையோடு அந்த வஸ்திரத்தை தரித்தவனாய் தன் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது அவனுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் அவனை ஒருவேளை கேட்டிருக்கலாம் என்ன சம்பவித்தது என்று. ശീമോൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറയാൻ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. சீமோன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது தன்னுடைய மனைவியிடத்திலும் தன் பிள்ளைகளிடத்திலும் சொல்லுவதற்கு அவனுக்கு
அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வர்த்தமானம் இருந்தது. ഈ രാത്രിയിലെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ തന്ന് കർത്താവ് മടക്കി അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. இந்த ராத்திரி இந்த கூட்டம் முடிந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது ரட்சிக்கப்படாத மனம் திரும்பாத யாராகிலும் உங்கள் வீடுகளில் இருப்பார்களானால் அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும்படி ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு நற்செய்தி, அந்த நற்செய்தியை பற்றி நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும். മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു സന്ദേശം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ തരാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. மனம் திரும்பாத புருஷர்கள் சகோதரியே வீட்டில் இருப்பார்களானால் அவர்களிடத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு நற்செய்தியை ஆண்டவர் இந்த ராத்திரி உங்களுக்கு உங்கள் நாவிலே கொடுக்க போகிறார். ഈ രാത്രിയിലെ യോഗം വൃഥാവ് നിങ്ങൾ വന്നതല്ല, വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം പാഴാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സാക്ഷ്യ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ചില മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. இந்த ராத்திரி நீங்கள் வெறுமையாய் கடந்து வந்ததல்ல, தேவையில்லாம காரியங்களுக்காக நேரத்தை வீணடிக்காமல் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்தது நிமித்தம் ஆண்டவர்கள் கூடாரங்களிலே சந்திக்க வேண்டியவைகளை உங்களை கொண்டு சந்தித்து தம்முடைய இரட்சணியத்தின் மகிமையை வெளிப்படுத்த போகிறார். ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ മക്കളോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ യോഗത്തിന് വന്നു കാണുകയില്ല, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷ യോഗം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ, ஒருவேளை இதற்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கிற உங்களுடைய புருஷனோ மனைவியோ ஆமென் அடுத்த ஆண்டில் அவர்கள் உங்களுக்கு கூட இருப்பார்கள் சொல்லி பரிசுத்தாமே சொல்லுகிற நம்புவீரான கரம் தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். അടുത്ത വർഷം അവരും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ അനുഭവങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. അടുത്ത ആണ്ട് ഉങ്ങളോട് കൂടെ അവர்களும் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. அந்த நற்செய்தியினுடைய சத்தத்தை அனுபவிக்கிறவங்களுக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശീമോൻ ഒരു സന്ദേശം കൈമാറുകയാണ്. வீட்டுக்கு சென்று சீமோன் ஒரு நற்செய்தியை பகிர்ந்து ഒരു கொள்கிறான். സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. அங்கே ஒரு சாட்சியை சொல்லுகிறான். സാക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, சாட்சி வேறொன்றுமல்ல, തന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചോരക്കറയുടെ പിന്നിലെ അനുഭവം പറയുകയാണ്. தன்னுடைய சரீரத்திலே பற்றி பிடித்திருக்கிறதான அந்த இரத்த கரையினுடையதான அனுபவத்தை குறித்து அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான். അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് റോമൻ പടയാളികൾ നസ്രയനായ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടിച്ചുപദ്രവിച്ച് ഒരു മരക്കുരിശ് ചുമപ്പിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ആ കുരിശ് അല്പസമയം എടുക്കാൻ. ஆமென். நான் வீட்டுக்கு கடந்து வருகிற வழியிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஒருவரை ரோம போர் சேவகர்கள் ஆமென் அடித்து அவருடைய தோளிலே ஒரு சிலுவையை கொடுத்து அவரை நிர்பந்தப்படுத்தி சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள். நான் வருகிற வழியிலே என்னை கண்டு அந்த சிலுவை சுமக்கும்படி என்னை பலவந்தம் பண்ணினார்கள். ഒരുപക്ഷേ ശീമോന്റെ ഭാര്യ തന്നോട് കയർത്തു കാണും, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആ കുരിശ് എടുത്തത് നിമിത്തം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ചൂടായി സംസാരിച്ചു കാണും. ஒருவேளை அவருடைய மனைவி அவனை பார்த்து எதிர்த்து கோபமாய் பேசியிருக்கலாம். நீங்கள் அந்த சிலுவையை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள், ஏன் அதை சுமந்தீர்கள்? ஒருவேளை இது யூதர்கள் பார்த்தால் அவருக்கு இடர்தலாய் இருக்குமே என்று சொல்லி சீமோனிடத்திலே மிக கோபமாய் கடினமாய் பேசியிருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ ശീമോന്റെ രണ്ട് മക്കളായ അലക്സാണ്ടറും രൂപോസും അപ്പനോട് ചൂടായി സംസാരിച്ചു കാണും. ஒருவேளை சீமோனுடைய இரண்டு பிள்ளைகளாகிய அலெக்சாந்தரும் ரூபையும் ஆமென் தன் தகப்பனிடத்திலே ரொம்ப கோபத்தில் பேசியிருக்கலாம். പക്ഷേ ശീമോന് പറയാൻ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപത്തെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ്. ஆனால் சீமோனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு நற்செய்தி இருந்தது. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது நம்முடைய பாவத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று சொல்ல முடிந்தது. ഈ രക്തം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകിയിരിക്കിയാൽ ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ദൈവ പൈതങ്ങളാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ശീമോൻ പറഞ്ഞു കാണും. இந்த இரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை கழுகியிருக்கிறபடியினால் இன்று முதல் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி ஒருவேளை சீமோன் சொல்லி இருக்கலாம். ചരിത്രം പറയുന്നു, ശീമോൻ ചെന്നു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യവാചകങ്ങൾ നിമിത്തം തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ശീമോന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ശീമോന്റെ കുടുംബം കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ஆமென். சரித்திரம் சொல்லுகிறது, சீமோன் சொன்னதான சாட்சி வார்த்தைகளின் நிமித்தம் ஆமென் சீமோனுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு ஆமென் கர்த்தருடைய விசுவாசிகளாய் மாறினார்கள் என்று சொல்லி சரித்திரம் சொல்லுகிறது. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യം, അപ്പ
അപ്പനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പിള്ളാരുടെ പേരാണ് പരിശുദ്ധമ്മ പറഞ്ഞത്. நீங்கள் உற்று கவனிப்பீர்களானால் நாம் வாசித்த அந்த வேத பகுதியிலே தகப்பனை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கும்படிக்கு பிள்ளைகளை முன்குறித்து பிள்ளைகளுடைய பெயரினாலே தகப்பன் அறியப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ കുറിവാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. நீங்கள் அந்த ஆரம்ப வசனத்தை எத்தனை பேர் கவனித்தீர்கள் என்று சொல்லி தெரியாது. ആ വാക്യം മൈക്കിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചോ. அந்த வசனத்தை ஒரு விசை கூட வாசிக்கலாம். സിരേനെ ഊരാനും അലക്സന്തരും രൂപുക്കും തകപ്പനുമാകിയ സീമോൻ എന്നപ്പെട്ട ഒരുവൻ. അപ്പോ അപ്പനെ കുരിശെടുത്ത അപ്പനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മക്കളുടെ പേരാ പറയുന്നത്. இப்பொழுது சிலுவையை சுமந்த தகப்பனை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கும்படி அவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பெயர் சொல்லப்படுகிறது. ന്യായമായി തിരിച്ചല്ലേ പറയണ്ടേ? കുരിശെടുത്ത ശീമോന്റെ മക്കളായ അലക്സാണ്ടർ രൂപസ് എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ? நியாயமாக சொல்ல வேண்டுமானால் சிலுவையை சுமந்த சீமோனுடைய பிள்ளைகள் தான் ரூபையும் அலெக்சாந்தரும் என்று சொல்ல வேண்டும். ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? நீங்க புரியுறீங்களா? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? உங்களுக்கு புரியுதா? ശീമോന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് പിള്ളാരെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സീമോനുடைய பெயரை சொல்லி சீமோனுடைய பிள்ளைகளை வெளிப்படுத்தி அறிமுகம் பண்ண வேண்டும். പക്ഷേ ഇവിടെ പരിശുദ്ധമ്മ തിരിച്ചാ പറയുന്ന അലക്സാണ്ടറിന്റെയും രൂപോസിന്റെയും അപ്പനായ ശീമോൻ. ஆனால் இங்கே நேர்மாறாக திருப்பி சொல்லப்படுகிறது அலெக்சாந்தருக்கும் ரூபுக்கும் தகப்பனாகிய சீமோன் என்று சொல்லப்படுகிறது. അപ്പനാ കുരിശെടുത്തത്, തകപ്പൻ സിലുവ എടുത്ത കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് അപ്പനാ. ആമേൻ. കർത്തരുடைய വേലയ്ക്കാக കഷ്ടത്തെ അനുഭവിച്ചത് തകപ്പൻ. ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നത് നമ്മളാ. ആമേൻ. കർത്തരുடைய രാജ്യത്തിற்காக நின்றது நாம். പക്ഷെ ഗുണം തലമുറയ്ക്കാ. ஆனால் அதற்கான பிரயோஜனம் பிரதிபலம் ஆமென் சந்ததிகளுக்கு. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. വിശ്വാസികളായി ഞാൻ കർത്തரை തുതിக்கிறேன். നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ സ്വർഗ്ഗം അനുഗ്രഹിക്കും. நீங்கள் ஆண்டவருக்காக நிற்பீர்களானால் உங்கள் பிள்ளைகளை சந்ததிகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ ഒരു ആശീർവാദമാക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவர்கள் சந்ததிகளை ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றப் போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. വിശ്വാസികളെ കരം തട്ടി കർത്തருக்கு നന്ദി செலுத்துவோம். കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരുടെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவருக்காக நிற்கிறவருடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു കുടുംബവും തകർന്ന ചരിത്രമില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நின்ற ஒரு குடும்பமும் தகர்ந்து போன ஒரு சரித்திரம் இல்லை. നിന്ന ഒരു കുടുംബം തകർന്നിട്ടില്ല. ஆண்டவருக்காக நின்ற ஒரு குடும்பமும் தகர்க்கப்படவில்லை. വചനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ, வசனத்துக்காக நின்றால், ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ, வேத உபதேசத்துக்காக நின்றால், വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്നാൽ, உண்மையோடு கூட தேவராஜ்யத்தில் நின்றால், നിങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും, உன்னுடைய காலங்கள் கடந்து போனாலும், നിങ്ങൾ മരിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടാലും, நீங்கள் மரணப்பட்டு போனாலும், കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന നിന്റെ തലമുറയെ സ്വർഗ്ഗം മറക്കത്തില്ല. ஆண்டவருக்காக நின்ற உன்னுடைய சந்ததிகளை கர்த்தர் மறக்க மாட்டார். മനുഷ്യർ മറന്നാലും സ്വർഗ്ഗം അത് മറക്കുകയില്ല. மனிதன் மறந்து போனாலும் பரலோகம் அதை மறந்து போகாது. മനുഷ്യർ മറന്നാലും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന നിന്നെയും നിന്റെ തലമുറയെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും എന്റെ കർത്താവ് മറക്കത്തില്ല. மனிதன் மறந்து போனாலும் கர்த்தருக்காக நின்ற உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் என் ஆண்டவர் மறப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശീമോൻ കുരിശെടുത്ത് പരസ്യമായി നടന്നു പോയെങ്കിലും ഈ കുരിശ് എന്തുവാന്നും കുരിശിന്റെ മഹത്വം എന്തുവാന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ശീമോന്റെ മക്കൾക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായത്. சீமோன் சிலுவையை பலவந்தத்தினாலே சுமந்து கொண்டு போனாலும் சிலுவை என்ன என்றும் சிலுவையினுடைய மகிமை என்ன என்றும் அது நிமித்தம் வருகிற ஆசீர்வாதம் என்ன என்றும் அறியாமல் இருந்த சீமோனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதற்குரிய ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നിങ്ങൾ கவனிங்க. അപ്പൻ കുരിശെടുത്തു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ തലമുറയെ കർത്താവ് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു. தகப்பன் சிலுவையை சுமந்தான் என்கிற ஒரே காரணத்தினால் அவன் பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். തലമുറയെ കർത്താവ് ഉയർത്തി, பிள்ளைகளை கர்த்தர் உயர்த்தினார். അപ്പനേക്കാൾ വലിയവരായി ഈ മക്കൾ മാറി. தகப்பனை பார்க்கிலும் பெரியவர்களாக பிள்ளைகள் மாறினார்கள். ചരിത്രം പറയുന്നു രൂപോസ് ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി മാറി. ஆமென். சரித்திரம் சொல்லுகிறது ரூப என்கிறவன் ஒரு சபையினுடையதான போதகராய் மாறினார். അലക്സാണ്ടർ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ
ദേശത്തിന്റെ ഗവർണറായി തീർന്നു. അലക്സാണ്ടർ ഒരു സ്റ്റേറ്റുക്ക് ഗവർണറാக മാറിனார். യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും ജാതികൾക്ക് പോഷത്വമായിരുന്ന ശാപത്തിന്റെയും നിന്ദയുടെയും അടയാളമായിരുന്ന കുരിശെടുത്ത് ശീമോന്റെ മക്കളിൽ ഒരുത്തന് ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തു, ഒരുത്തൻ അധികാരം കൊടുത്തു. ஆமென் ஆமென் ஸ்தோத்திரம். யூதருக்கு இடறுதலும் ஜாதிகளுக்கு பைத்தியமாய் தோன்றின சிலுவையை சுமந்த ரூபஸுடையதான ஆமென் சிமோனுடையதான பிள்ளைகளாகிய ஆமென் அலெக்சாந்தர் என்கிற ஒருவனுக்கு ஆமென் கவர்னராக அதிகாரத்தை கொடுத்து ஆமென் ரூப என்கிறவனை அவர்கள் ஊழியத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தார். നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. நீங்கள் ஆண்டவருக்காக நிற்பீர்களானால் ஆண்டவர் உங்களை உங்கள் பிள்ளைகளை பயன்படுத்துவார். നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் சொந்த கண்களால் நீங்கள் அதை பார்க்க போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ രൂപോസിനെ പോലെ അലക്സാണ്ടറിനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മക്കളായി തീരാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் பெற்றெடுத்ததான உங்கள் பிள்ளைகள் ரூபையை போல அலெக்சாந்தரை போல தேவனுடைய கரங்களில் பயன்படுத்தப்பட போகிறதை உங்கள் கண்களால் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാണാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறதை உங்கள் சொந்த கண்களால் பார்க்க போகிறீர்கள். ശീമോൻ കുരിശെടുത്തത് നിമിത്തം 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്കകത്ത് ആ കുടുംബം ആദരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി തീർന്നു. சீமோன் சிலுவை எடுத்தது நிமித்தம் 1-ாம் நூற்றாண்டின் திருச்சபைக்குள்ளாக அந்த குடும்பம் எல்லாராலும் கனம் பண்ணப்பட்டு காக்கப்படுகிற ஒரு குடும்பமாய் மாறினது. കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவருக்காக நின்ற எல்லா குடும்பங்களையும் கர்த்தர் உயர்த்தி இருக்கிறார். കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ താൽക്കാലികമായ നന്മകൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടോ, നിന്നെയും നിന്റെ തലമുറയെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കയില്ല. ஆமென். உங்களுக்கு இருந்தவைகளை ஆண்டவராகிய தேவனுக்கென்று சொல்லி நீங்கள் எதையெல்லாம் இழந்தீர்களோ ஆமென் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆமென். நீங்கள் இழந்தவைகள் நிமித்தம் நீங்கள் ஆண்டவரை பற்றி கொண்டது நிமித்தம் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் கர்த்தர் நிச்சயமாகவே கனம் பண்ணி உயர்த்தி இருப்பார். റോമാലേഖനം 16-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു. ரோமர் 16-வது அதிகாரம் 13வது வசனம் கூட வாசிக்கலாம். கர்த்தருக்குள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ரூபையும் எனக்கும் தாயாகிய அவனுடைய தாயையும் வாழ்த்துங்கள். 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്കകത്ത് ആദരിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായി ഷീമോന്റെ കുടുംബം മാറിയെന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ് റോമിലെ സഭയിലേക്ക് വന്ദനം ചെയ്യുമ്പം പൗലോസ് പറയുന്നു, റൂഫോസിനും എനിക്കും അമ്മയായ അവൻ്റെ അമ്മയെയും വന്ദനം ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീമോൻ മാത്രമല്ല, തൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു, ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. എന്താ കാര്യം? യേശുവിന്റെ കുരിശെടുത്തു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണ്. 1-ാം நூற்றாண்டிலே ஆண்டவராகிய ஆமென் தேவனுடைய சபையிலே அறியப்பட்டதான ஆமென் ஒரு குடும்பமாக கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை உயர்த்தினார். காரணம் ஆமென் அவர்கள் கர்த்தருக்காக நின்றபடியினாலும் சீமோன் அந்த சிலுவையை சுமந்தது நிமித்தமும் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் தகுதி இல்லாத இடத்தில் ஆண்டவர்களை உயர்த்தி கனம் பண்ணி தேவனுடைய மகிமை அவர்களுக்காய் வெளிப்படுத்தினார். അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നീഗർ എന്ന് പേരുള്ള ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അത് ഈ ഷീമോനാണെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ പ്രവാചകനും ഉപദേഷ്ടാവും 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമായി മാറ്റപ്പെട്ടു. அந்தியோக்கியா திருச்சபையை குறித்து சொல்லும் பொழுது பண்டிதர்கள் சொல்ல அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு வசனம் ஆமென் சோதர நீகர் எனப்பட்டதான சிமியோன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். அந்த சிமியோன் ஆமென் தீர்க்கதரிசியாகவும் போதகனாகவும் தேவ வார்த்தைகளை பகிர்வனாய் இருந்தான். அப்படி என்று சொன்னால் ஆமென் சோதரம் இந்த அதே சிமியோன் ஆமென் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தரால் உயர்த்தப்பட்ட மேன்மைப்படுத்தப்பட்ட காரியத்தை இங்கே பிரஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പാപം മുഴുവൻ കഴുകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായി തീർന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் ஒரு குடும்பத்தின் பாவங்கள் முழுவதும் கழுகப்பட்ட பொழுது அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாய் மாறினார்கள். രാത്രി കാൽവറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച, 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ 3 ആണികളിൽ മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ പാപഭാരവും തന്റെ ചുമൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ஆமென். இந்த ராத்திரி வேளை நம்முடைய கண்களை மூடி நாம் உயர்த்தி பார்க்கும் பொழுது நாம் காண முடிகிற ஒரு காட்சி என்பது ஆமென் 2 கல்வர்கள் மத்தியில் 3 ஆணிகளில் ஆமென் கொல்கதா
கோல்கொதா மேட்டிலே ஆமென் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டு சகல மனுக்குலத்தின் பாவத்தையும் தம்மேல் ஏற்றுக்கொண்டவராய் கிடக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்க்க முடியும். കാൽവരി ക്രൂശ് തകർക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊടുക്കുക. கல்வாரி சிலுவையிலே தகர்க்கப்பட்டவராய் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்துவானவர் ஆமென் இந்த ராத்திரி அவர் மரித்தது எனக்காக என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆமென் கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ഇതിനകത്തോ പുറത്തോ യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം തരികയാണ്. இதற்கு உள்ளேயோ அல்லது வெளியோ இருக்கிற யாராகிலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்களானால் இந்த ராத்திரி வேளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கூட கொடுக்கிறார். നാളെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇന്ന് രാത്രി കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഹൃദയം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നീ ദൈവമൈതലായി മാറ്റപ്പെടും. நாளை உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமோ இல்லையோ தெரியாது. ஆனால் இந்த ராத்திரி கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு ஆண்டவராய் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக வாழும்படி உன்னை ஒப்புக்கொடு. ഈ രാത്രി യേശുവിനായി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട്. இந்த ராத்திரி இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக வாழும்படி எத்தனை பேர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள்? அவருக்கு வேண்டி இந்த ராத்திரி ஹൃദയം கொடுക്കാൻ தயாருண்டு. இந்த ஆண்டவருக்காக இந்த ராத்திரி இதயத்தை ஒப்புக்கொடுக்க யார் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள்? നമ്മുടെ പാപക്കടം ക്രൂശിൽ യേശു കൊടുത്തു തീർത്തു. நம்முடைய பாவம் முழுவதையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் இறங்கி தீர்த்தார். യേശു എൻ്റെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിലയായി തന്റെ രക്തം കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு என்னுடைய ஜீவனுக்கு மறுவிலையாய் தம்முடைய பரிசுத்த இரத்தத்தை சிந்தினார் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காய் கர்த்தருடைய இரத்தத்தின் வல்லமை இதோ வெளிப்பட போகிறது. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ സാധ്യമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടും. இந்த ராத்திரி உன்னுடைய ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பு ஆமென் மறுவிலையாய் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கொல்லப்பட்டது என்று சொல்லி விசுவாசித்தால் உன் பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்படும். എല്ലാ നാമം ഏറ്റുപാടുന്ന ഏക നാമം അത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ്. எல்லா நாமம் ஆமென் அறிக்கையிடுகிற ஒரே நாமம் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம். എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങുന്ന നാമം യേശുവിന്റെ നാമമാണ്. எல்லா முழங்கால்களும் அடக்கப்படக்கூடிய ஒரு நாமம் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம். ആ നാമം പറയുമ്പോൾ നരക കവാടങ്ങൾ വിറയ്ക്കും. നരക കവാടങ്ങൾ വിറയ്ക്കും. യേശുവിന്റെ നാമം പറയും. இயேசுவினுடையதான பெயரை சொல்லும் பொழுது நரகத்தின் வாசல்கள் நடுங்கும். യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. இயேசுவின் நாமம் சொல்லும் பொழுது பரலோகத்தில் சந்தோஷம் வெளிப்படும். സ്വർഗ്ഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നാമം, നരകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നാമം അത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ്. பரலோகத்தை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கக்கூடிய நாமம், நரகத்தை நடுங்க பண்ணுகிற நாமம் அது இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நாமம். ഈ രാത്രി ആ നാമത്താൽ ചില കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி அந்த இயேசு என்கிற நாமத்தினால் சில குடும்பங்கள் ரட்சிக்கப்பட போகிறது. ദേശത്തിന്റെ വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയം തുറന്ന് ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. தேசத்தினுடைய விடுதலையை விரும்பக்கூடிய தேவ பிள்ளைகள் இதற்குள்ளே இருப்பீர்களானால் இந்த ராத்திரி இதயம் திறந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே உங்கள் தேசத்துக்காய் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കും. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാം. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். ஒரு நிமிஷம் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருக்கலாம். എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்திருப்போம். നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட நாம் கர்த்தரை ஆராதித்து இந்த பகுதியை முடிக்க போகிறோம். എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கலாம். കുറേനക്കാരനായ ശീമോൻ യേശുവിന്റെ കുരിശെടുക്കാൻ തയ്യാറായതുപോലെ, சிரேனேவோரானாகிய சீமோன் இயேசுவின் சிலுவையை சுமப்பதற்கு ஆயத்தமானது போல യേശുവിനായി ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയം കൊടുത്താട്ടെ. இயேசுவுக்காக இந்த ராத்திரி இதயத்தை அர்ப்பணிப்போம். എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிப்போம். കൊയർ ടീമിലെ ദൈവദാസന്മാർ ദയവായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ വരി ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കും. കർത്താവദാസൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പോകും. എല്ലാ അന്തരങ്ങളും തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, എല്ലാ നാവുകളും തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. ஆமென். நாம் ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் கொயர் டீம் சேர்ந்து கர்த்தரை நாம் பாடி ஆராதிக்க போகிறோம். ഈ രാത്രി ചില ദൈവിക വിടുതലുകൾ ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி சில தெய்வீக விடுதலை இதற்குள்ளாய் நடக்க போகிறது. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ചില വിടുതലുകൾ, ചില കുടുംബങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் சில குடும்பங்களுடைய பாவங்கள் கழுகப்பட்டு விடுவிக்கப்பட போகிறது. യേശു തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട തന്റെ സഭയെ ചേർത്തുകൊള്ളാൻ മടങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினால் ஆமென் மீட்கப்பட்ட தேவ சபையை சேர்த்துக் கொள்ளும்படி அவர் திரும்ப வர போகிறார். ഈ രാത്രി പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക. இந்த ராத்திரி பாவங்களை அறிக்கையிடுவோம். ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ஒன்று சேர்ந்து கரம் தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். Hallelujah.